पयलीं म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर तांचे खूब खूब आभारी आनी खूब खूब धन्यवाद म्हणटा तांकां आनी तांचे जे CE आसा मिस्टर स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे सत्तरीचे ई वल्लभ सामंत हांच्या खातीर आनी तांची पुराय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांचे कंटिन्युअस एफर्ट्सा खातीर तांणी जे एक्सपेडायट केलां आमचे कन्वर्टींग HT लायन्स टू अंडरग्राउंड केबलिंग आनी खुबसो भाग आमचो सत्तरीचो आय कॅन से मे बी 40% ऑफ सत्तरी तांणी तांच्या खातीर आनी तांचे प्रयत्ना खातीर तांच्या आमकां जो आदार तांच्या थ्रू मेळ्ळा ताजे खातीर आज आमचे सत्तरी भागान जे इतले त्रास जाताले लोकांक एटलिस्ट थोडे तरी गांव आसा जे आमचे आज तांकां अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी कमिशन्स 1-2 कडेन कमिशन जाल्लें आसा आनी परत एकदां तांकां हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक आज सकाळींच तांणी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर व्हेइकल तांणी तांच्या डिपार्टमेंटान आज इनॉग्रेट केला म्हणटकूच खूब खूब तांचे धन्यवाद आनी अशीच एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दुसरी बी म्हाका खात्री आसा की बेगीन एक सावथ गोवा खातीरय बी ते एक आनी एक व्हेइकल हाडटले आनी म्हाका दिसता हांगा प्रत्येक आमी जे 40 मेंबर आसा ते प्रत्येक मेंबर हॅज ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट योर डिपार्टमेंट स्पीकर सर हांव म्हणपाक सोदतां की तांचे डिपार्टमेंट एवरी मेंबर ओनली हॅज गुड थिंग्स टू से कित्याक प्रत्येक मतदारसंघान खंय नाल्यार खंय कितलेशे अंडरग्राउंड केबलिंग हातान घेतिल्लें आसा आनी खुबसो पाठिंबो आमकां मेळिल्लो आसा प्रत्येक आमदाराक म्हणटकच खूब खूब धन्यवाद तुमचे पुराय टिमाचे सर पयलीं आय वूड लायक टू शेअर विथ द हावस की आमचे ऑलमोस्ट 3 फेजीस म्हणजे 3 पंचायतीचे ऑलमोस्ट रेडी जाल्ल्यो आसा केरी मोर्ले आनी पर्या they are almost in different stages of completion so हाजे खातीर खुबशे जे इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आशिल्लो जो हांवें रेज केल्लो लास्ट 2 years त्या गांवांनी आज खूब कडेन मातशे कमी झाडां पडून लायनी कमी तुटून आज खुबसो तांकां आमच्या लोकांक फायदो जाल्लो आसा ताजे भायर जे आमचे वाळपय सब डिविजन आसा थंय बी तांणी कितलेशे दे हॅव मॅनेज टू सक्सेसफुली कंप्लीट एंड चार्ज अंडरग्राउंड केबलिंग की ऑलमोस्ट 27 किलोमिटर्स बिरोंडा 11 कवर्ड कंडक्टर लेंथ 8 किलोमिटर्स सावर्डे ती सोनार आनी एक 11 किलोमिटर 22 किलोमिटर तांणी पाळी टू हिवरें टू कोपाड्डे मागीर 11 किलोमिटर आमचे झरमे धाबे आनी 8 किलोमिटर थाणे टू सुर्ला हे स्पेसिफिकली हांव हे कित्याक मेन्शन करता कित्याक ही जी टेरेन आसा ती इतली इट इज नॉट अ इजी टेरेन टू वर्क आनी हे थाणा टू रायट अप टू सुर्ला तांणी हे आतां नवें आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोवायड करून हे जी आमचे गांव पडटा घाटान थंय आतां थंय इतले इम्प्रूव जाला तांचो पावर सप्लाय सो तुमच्या टिमीचे खूब खूब धन्यवाद की तुमी इतले बरें काम ह्या इतले डिफिकल्ट टेरेनान केलां सो आय वूड लायक टू थँक ईच एंड एवरी इंजिनियर तुमकां सर तुमचे CE स्टीफन आनी आमचे स्पेशल मेन्शन टू आमचे ई वल्लभ सामंत दीस रात खूब काम करता ते कित्याक फाटल्या दिसांनी ह्या आमी पळयता की 4 म्हयने जाले जे आमकां लायटीचे त्रास जाला आमच्या भागान दॅट कूड बी बिकॉज ऑफ प्री मॉन्सून पळय जे कितें मेंटेनन्स करपाक लागता तुमच्या डिपार्टमेंटान खूब कडेन फॉल्ट्स जे हे जाल्ले कितलेशे कडेन फॉल्ट्स पूण मागता की तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर आसा जे ऑफिसांनी बसून आसता पयलीं म्हणटा ते आमकां खूब कमी स्टाफ आसा इंजिनियराचो लायनमॅन वायरमॅन हे सगळे स्टाफ इतलो कमी आसा आमच्या भागान आनी हो तर मातसो स्टाफ वाडयात तुमी आनी मातशे तुमचे जे ज्युनियर इंजिनियर खुबशे ऑफिसांनी बसून आसता तांकां मातशे ग्रावंडाचेर काम करपाक लायात आनी जाता तितले बेगीन जे कितें इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउट करतले आनी थोडे आमचे जाग्यांनी बिरोंडा सालेली कवरींग अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमिटर्स हे 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग हे दे आर एट वेरियस स्टेजीस ऑफ सँक्शनिंग प्लीज मातशे एक्सपिडायट करा सो दॅट हे जो इश्यू उरला तो कमी जातलो त्याच बरोबर
number of works related to 11 kV underground cabling are pending for survey and estimates in Bironda, Saleli, Honda and Pisulle industrial estate, covering almost 48 kilometers. Before the next monsoon, या फावटी जे आमकां त्रास जाल्ले आमच्या भागाक आनी अजून त्रास चालू आसा, इतलो पावस आसा, झाडां पडटा, लायट वता म्हणून उदक नासता. सो आमचे सत्तरी भागान हो कंटिन्युअस इशू जाला आनी हाजे खातीर हे वॉटर आनी लायट आमी बेजीक नेसेसिटीज म्हणटा. सो अर्बनाक आसूनी की रुरलाक आसूनी, दीस इज आमचे लायफलायन. आमची इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा, थंय आमची बिझनेस आसा लोकांचे, थंय शेती करतात आमी. So this is essential for sustaining livelihood. So आमचो entire सत्तरी तालुका सद्या 3-4 दीस लायट नासता at a stretch. So because of the heavy rainfall and especially अंदू जो rainfall आसा तो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली, खूब वर्सांनी असो पावस आमकां पडपाक लागला. सो आनी आमचे जे underground cabling आसा of HT line supplying power to Valpoi substation, there is a need to convert it to the overhead. कित्याक हे जे overhead जे high tension your line asa, they are coming from Amona substation supplying power to 33 kV Valpoi substation, and this passes through dense forest and all. Parat lighty, parat झाडां पडटा, foliage on this HT lines, and ताजे खातीर खुबसो वो power issue आसा तो ह्या कारणा खातीर जाता. सो जाता तितले बेगीन मातशे हे overhead HT lines तुमी मातशे underground करा to Valpoi substation. Man powerचे हांव आतांच म्हणटालें, खूबशे हे जे मल्टिपल फॉल्ट्स आनी पावर तर रिस्टोर करपाक जाय इन द शॉर्टेस्ट टायम. आमकां एडिक्वेट मॅन पावर जाय आनी ताका खूब तुमी तुमचे तर डिपार्टमेंट आमचे कडेन बी उलयले जाल्यार यू विल नो दॅट इंजिनियराची कमी आसा, लायन स्टाफ, लायनमॅन, वायरमॅन, असिस्टंट लायनमॅन ॲट द फ्यूज कॉल सेंटर. सो ते तर मातशे तर तुमी वाडयले जाल्यार मागीर 24/7 दे कॅन टेक कॉल्स. आनी जो इशू आमच्या लोकांक परत हे फ्रिक्वंट जे झाडां पडून पळय हो इशू जाता आमच्या लायनीचेर, हे मातशे बेगीन दे वील बी एबल टू अटेंड इट इन द शॉर्टेस्ट टायम. आनी हे जे सँक्शन पळय स्टाफ स्ट्रेंथ आसा, इट वॉज कॅल्क्युलेटेड ऑलमोस्ट 20 years बॅक, actually looking at the requirement and infrastructure then, but ताजे नंतर length of electricity network वाडल्या, ट्रान्सफॉर्मर वाडल्या, population वाडला. सो अकॉर्डिंगली मातशी परत एक सर्वे करून तुमी तितलोच एक्स्ट्रा स्टाफ प्लीज घालात. आमकां व्हेकली कमी आसा सर. सो व्हेकल स्पीकर्स आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट की आमची जे वालपोय सबस्टेशन आसा करंटली ऑपरेट्स विथ 33 kV overhead lines, 11 kV feeders, 11 kV AB cables, which forms an extensive network of over 300 circuit kilometers passing through dense forest. So during the monsoon, he 11 kV feeders asa, they are prone to frequent falls due to heavy rain and winds. So substation staff is not able to kira tanchi pai vehicle asa te tanka pauna kira yedo vadlo taluka itle vadle forest area. So it causes delay in reaching the sites. सो मागता की आनी एक तर तुमी 2 व्हेकल्स आमकां तर थंय प्रोवायड केले जाल्यार इट वील इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टायम म्हणटा तशें, आनी बेगितले बेगीन फॉल्ट मेळपाक लागतले आनी क्वॉलिटी सर्वीस जी आमच्या लोकांक जाय ती आमच्या लोकांक मेळटली. आनी जे कंप्लेनी लोक करतात आनी झगडपाक वता एट द ऑफिसीस ते मातशें कमी जातलें. ताजे भायर ही जी बकेट क्रेन आसा हाजे पयलीं हांव उलयल्लें आसा, ही अत्यंत गरजेची आसा. कित्याक ही बकेट क्रेन कित्याक खंय खंय येदी व्हडली झाडां आसा थंय बकेट क्रेन इम्पॉर्टंट आसा की ती टायमली प्री मॉन्सुनाच्या टायमार ती कट करपाक. कितें पळय जेन्ना असो पावस येता हें जाता तेन्ना झाडां जेन्ना पडटा तेन्ना इट इज सेफ्टी रिजन खातीर एक बकेट क्रेन आमकां लागतली. होंडा सबस्टेशन जे आसा ते होंडा IDC आनी पिसुल्ले IDC इज लोकेटेड पळय इन होंडा. सो मागता की एक आमचे टू कायंडली एक्सपेडायट एंड प्रोसेस जे अप्रुवल एंड सबमीट DPR ऑन प्रायोरिटी फॉर अ न्यू सबस्टेशन फॉर होंडा पंचायत. बिकॉज हे जे IDC आसा ती तांकां पळय जो पावर मेळटा तो आमोणा सबस्टेशनाच्यान मेळटा आनी वाळपय सबस्टेशनाच्यान मेळटा, वीच इज क्वायट फार
फार अवे फ्रॉम द बोथ द IDCs. सो हांगा तर इंडिविज्युअल तांकां तर स्वताचें तर एक सबस्टेशन इन होंडा पंचायत मेळ्ळें दॅट इज गोइंग टू हेल्प बोथ द IDCs इन पिसुल्ले एंड होंडा. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी हें सबस्टेशन प्लीज सँक्शन करचें आमच्या होंडा पंचायती खातीर, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड बोथ द IDCs इन अ बिग वे. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 minutes. स्ट्रीट लायट्साचें उलयता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळे उलयल्ले आसा की मोस्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रीट लायट्स बिकॉज जेन्ना एक्सिडंट जाता आनी आमी वेन वी आर क्रॉसींग ऑफ ड्रायव्हरां खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट की स्ट्रीट लायट सगळ्या कडेन आमच्या गांवांनी शहरांनी सगळ्या कडेन आसचे. सो आनी वेल लीट जेन्ना एरियाज आसता, जेन्ना एंटी सोशल एलिमेंट्स आसुनी की क्रायम्स, सो सेफ्टी खातीरय बी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्यो स्ट्रीट लायट सगळ्या जाग्यांनी आसच्यो. स्पेशली आतां आमचे गणेश चतुर्थी येता, दिवाळी येता, ईद आसा, क्रिसमस आसा, हाज्या खातीर ऑल्सो फॉर आमच्या लोकां खातीर आनी तांच्या फेस्टिवलां खातीर इट्स इम्पॉर्टंट की हे स्ट्रीट लायट्स आमच्या भागांनी सगळ्या कडेन आसच्यो. सेवरल पंचायत्स हॅव रेज्ड कंटिन्युअस कन्सर्न्स कित्याक नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लायट्स आसा आनी ड्यू टू लॅक ऑफ रेग्युलर मेंटेनन्स फ्यूज लायट्स आर नॉट रिप्लेस्ड ऑन टायम. सो मागता की जाता तितले बेगीन मातशे हे प्रपोजल जे आमचे स्ट्रीट लायट्साचे आसा ते मातशे पळोवचे. हाय मास्टाचे उलयता आसतना सद्या क्लॅरिटी ना की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की GTDC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्युरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ हाय मास्ट. कित्याक पयलें आमी GTDCक प्रपोजल घालें तेन्ना बिकॉज थिंकींग दॅट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्स्टॉलेशन ऑफ द हाय मास्ट, बट आमकां कळ्ळें की दे हॅव डिसकंटिन्यूड द सर्वीस. सो आय जस्ट नीड अ कन्फर्मेशन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट की हाय मास्ट हें खंयचो डिपार्टमेंट घालतलो. 4 arm लायट्स परत एकदां तुमकां तुमचे कडेन एक मागणी आसा की मातशे एक्सपिडायट करा प्रोसेस एंड प्रोक्युरमेंट एंड इन्स्टॉलेशन फॉर 4 arm लायट्स ऑन प्रायोरिटी. आनी परत एकदां तुमकां धन्यवाद आनी तुमचे पुराय टीम, स्पेशली तुमचे जे आसा स्टीफन फर्नांडीस आनी आमचे वल्लभ सामंत, परत एकदां खूब खूब आभारी आनी धन्यवाद की इतले आमचे वाळपय आनी पर्या मतदारसंघान तुमी अंडरग्रावंड केबलिंग आमचे सँक्शन केले आनी ताज्या खातीर म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर जो इतलो लोकांक आमचो त्रास जाला लायटी खातीर आनी लायटी खातीर उदकाचो त्रास हो तुमी जे पेंडींग उरल्या तेय बी एक्सपेडायट करतले आनी आमकां फूल 24/7 लायट आमकां पयल्या फावटी 70 भागान मेळटली अशी म्हाका खात्री आसा. देव बरें करून स्पीकर सर. Honourable Member Sri Elton. Honourable Member Sri Rajesh.